नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को टीबीसी ओडिया चैनल रे अनेक अनेक स्वागत। बंधुगण आज मु आपण माननको एही वीडियो माध्यम रे गोटे गुभा मंदार जहाँकि नाली मंदार माध्यम रे किपरि आपण मोहिनी तैयारी करि परिबे सेही विषयटी आपण माननको एही वीडियो माध्यम रे जणैबाकू जाउछि। कारण एमिति अनेक व्यक्ति माने अछंती स्वामी स्त्री माने प्रेमिक प्रेमिका माने जो माने निजे मोहिनी तैयारी करिकी निजर प्रेमिक प्रेमिका स्वामी स्त्री को लगेकी तांको ठारे मोहिनी करिबा पई चाहुथांती, किंतु आपण एहा निजे मध्य नाली मंदार माध्यम रे तैयारी करि परिबे। एही वीडियो माध्यम रे संपूर्ण विधि विधान कहिबी कहा माध्यम रे तैयारी करिबे केमिति तैयारी करिबे एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु सब किछि जणै देबी, जहाद्वारा आपण निजे तैयारी करि परिबे एवं निजर स्वामी स्त्री को अति सहज रे मोहिनी करि परिबे। तो बंधुगण मु आपण मानकु एही चैनल माध्यम रे अनेक प्रकार मंत्र जंत्र तंत्र विषय कही थाए। जो माने सब्सक्राइब करिसंती सेमानकु अशेष अशेष धन्यवाद। किंतु एतिकी दुखर कथा जे भाई माने देखंतु मु आपण मानकु जहा मध्य सत कथा कही थाए से सब आपण माने अविश्वास करंती। देखंतु भाई जे कोनोसी मंत्र जंत्र तंत्र आपण जदि प्रयोग करिवे ताले मनरे श्रद्धा और विश्वास रखी करिले एका ताहा काम करिवो। कारण यह हेउछि कलिजुग, कलिजुगर जहाकु सत कथा कहब से एका भूल हब। से आपण मानकु जहा मध्य सत कथा कहूछि ताहा द्वारा मते ही आपण माने खराब भाबुछंती। देखंतु जो माने मंत्र जंत्र तंत्र को विश्वास करंती से माने एही प्रयोग करिकी निजे मोहिनी तैयारी करि परिबे। तो चलंतु वीडियोटी को फटाफट स्टार्ट करिकी जानि नबा सेही चमत्कारी मोहिनी प्रयोगटी विषय रे। किंतु तारि पूर्व आपण जदि एही चैनल को प्रथम थर देखुछंती ताले निश्चय सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आस्थवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु, जहाद्वारा आपण मानकु सर्वप्रथमे आमर वीडियो पहुंची पारिबो। मु आपण मानकु सेही मेन टॉपिक ऊपर जाउछि। देखंतु अनेक स्वामी स्त्री प्रेमिक प्रेमिका अछंती। देखंतु दुनिया रे समस्त लोक प्रेम करंती, एहा नुह जे केउ लोक मध्य प्रेम करंती नै बोली, किंतु अधिकांश व्यक्ति प्रेम करंती किंतु प्रेमटी अधारे भांगी जाए। ताहा द्वारा सेमाने चिंतित रे थांती एवं सेमाने चाहुथांती निजर प्रेमिक प्रेमिका को आउ थरे फेरी पाइबा पाई, किंतु सेमाने सत चेष्टा करिले मध्य पाई पारु न थांती। किंतु एथिपाई गोटे काम आपण करिबाकू पड़िबो, निजे मोहिनी तैयारी करी ताहाकू लगेबाकू पड़िबो। केमति तैयारी करिवे? एथिपाई गोटे नाली मंदार जेकोनसी शनिवार दिन तोलिके आणंतु, जहाँकि गुभा मंदार। ताहापरे आपनकू दरकार हेबो गोरचना। एही गोरचना आपण मानकू देखै दउछि, देखि थांतु। गोरचना एहीपरि देखिबाकू होइताए। देखंतु गोल आकार रा आसी थाए, किंतु मु आपण मानकू देखै दउछि एहा मझिरे गोरचना थाए। तो एहा भांगी देइछि। तो ताहापरे आपनकू दरकार हेबो कुंकुम। एही कुंकुम नाली देखा जाए, आपण माने देखंतु, कारण मु अनेक वीडियो माध्यम रे देखि कि आपण मानकू जणैबाकू चाहूछि। तो आपनकू एतिकी जिनिस एका आवश्यक हेबो। नाली मंदार, गोरचना, कुंकुम एही तीनोटी जिनिस आपण आनिबे। ताहापरे आपण गोटे हेमदस्ता आनिबे। देखंतु मु आपण मानकू देखै दउछि। हेमदस्ता आनला परे आपण कोन करिवे, एही मंदार फुलटी को आपण एथिरे रखिबे। बुझि पारछंती? गोरचना पड़ी जाइछि, ठीक मु रखुछि, आपण देखु थांतु। मु जहा करूछि से अनुसार करिवे। तो गुभा मंदारटी को आपण छेंचिबे एमति। ताहापर एथिरे आपण अल्प पानी पकेइबे। देखंतु मु जोटा गंगा जल यूज करूछि, कारण मो पाखरे गंगा जल अछि। आपण पाखरे जदि गंगा जल अछि ताला आउटे भलो गंगा जल देइ देबे। ताहापर आपण भलो भाबरे पुनी छेंची देबे। आपण माने एही बडी भाबरे आपण छेंची देबे हेमदस्तारे। ताहापर आपण एथिरे मिसेइबाकू पड़िबो जहाँकि गोरचना। देखंतु गोरचना आपण मिसेइबे। मु आपण मानकू अल्प देखि दउछि मिसेइकी। एपरि भाबरे पकेइले ताहापर आपण एथिरे कुंकुम पकेइ देबे। देखंतु मु निजे तैयारी करू नाही, कारण आपण मानकू खाली देखौछि। देखंतु अल्प मु पकेइले, आपण अधिकांश पकेइबे, अधिक पकेइबे। ताहापर पकेइ देला परे आपण पुनी ताहाकू आपण भलो भाबरे मिश्रण करिवे। एहाकू आपण गोटे जोटा कि जगार रखि नेबे, जोटा कि गोटे
ମୁଁ ତାଟିଆରେ ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ସିଦ୍ଧି କରିବେ? ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି, ଏ ଔଷଧକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜେ ତିଆରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏଭଳି କଲାପରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ତଟ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ନ କରୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ରଖିବେ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଦୀପ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଔଷଧ ରଖିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଓମ୍ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମାୟା ମୋହିନୀ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ 108 ବାର ଜପ କରିଲା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ଔଷଧ ଉପରେ କେବଳ 9 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତାହାପରେ ଏହା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଯେକୌଣସି ଝିଅ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀରେ ଲଗେଇ ଦେବେ ତା ଦେହରେ ଚୁପଚାପ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋହିନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ସେସବୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦେଖିକି କହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ରସ ଏକା ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋହିନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ତିଆରି କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିକି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍, ଆଉ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ତାହାପରେ ଏକା ଏହିସବୁ ବିଧିବିଧାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୋହିନୀ ଲଗାଇବାର ଅଛି ତାହା ଆପଣ ତାହାର ରସକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋହିନୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ଏହା ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଗୁଭା ମନ୍ଦାର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାବିଜ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ତାବିଜ ଏବଂ ତମ୍ବାର ତାବିଜ। ଏହି ତାବିଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, 8ଟି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା ଅଷ୍ଟଧାତୁ। ଏହାର ତାହାର ରେଟ୍ ରହୁଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକି 1000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ତମ୍ବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ତମ୍ବାର ଯେଉଁଟାକି କାମ କମ୍ ରହୁଛି, ଏହା ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ୍, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କାମ ରହୁଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ, ସର୍ବମୋହିନୀ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ବଶୀକରଣ, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଭୂତ ପ୍ରେତଠାରୁ ରକ୍ଷା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, ତା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ, ସ୍ୱାମୀ ବଶୀକରଣ, ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଏହି ଗୋଟେ ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କାମ କମ୍ କରିବ, ଏହା ବଶୀକରଣ ମୋହିନୀ ପାଇଁ କାମ କରିନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କମ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏହା ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ 7ରୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା 7ରୁ 11 ଦିନ କିମ୍ବା 7ରୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ କରିବ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ହେଲେ ମାରା ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ହେଲେ ଏହା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ପଦା, ଆପଣ ମଳାମୂର୍ତ୍ତିଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ଯିବେ, ତାହେଲେ ମାରା ହୋଇଯିବ, ଏହାରେ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାବିଜ ଦରକାର ଅଛି, ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ରିସିପ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟିକୁ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହା କେବଳ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ତାବିଜ ପାଇଁ ଏକା ଏହି ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାବିଜ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି, କରେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।